Da li smo mi naručivali avione ili ste vi zajedno sa nama, da li je ova vlast i sa tim avionima radila za dobrobit građana Crne Gore? Šta je i ko je bio u tim avionima, kad se već pominje, gdje su registrovali i zašto su služili ti avioni? Ti crnogorski avioni, ti crnogorski avioni, plaćeni parama ovoga naroda, ti crnogorski avioni. Gdje su registrovali i zašto su služili ti avioni? Ti crnogorski avioni nisu mogli da slete na ove aerodrome. Ti crnogorski avioni nisu mogli da slete zato što te avione niko nije smio da dira. Šteta je što ni vi ni ja nismo mogli slobodno da idemo, ja barem ne, a i vi neko vrijeme da se vozite ovim redovnim letovima, jer je bilo prijetnji za obaranje aviona. Prema tome nije bilo sigurno slećeti tim avionima, ti crnogorski avioni koje danas pominjemo, jer je bilo prijetnji za obaranje aviona. Nisu mogli da slete ti crnogorski avioni. Da li smo mi naručivali avione? Ne. Da li smo mi naručivali avione? Ne. A što se tiče aviona, ne. Ili ste vi zajedno sa nama, vjerujte da znam. Mi imamo još aviona. Aviona. A što se tiče aviona, ti crnogorski avioni, zato te avione niko nije smio da dira. Ti avioni plaćeni parama ovoga naroda. Da li je ova vlast i sa tim avionima radila za dobrobit građana Crne Gore? Šta je i ko je bio u tim avionima, kad se već pominje, gdje su registrovali i zašto su služili ti avioni? Ti crnogorski avioni